Ewo VB television so ewo Facebook na dwumadie de sine na so the family show apramani apai so ne yesane akuagu awiem the family show ye pewo haw ne nadugobre the family show ye ka fisem ne ya penepum asibre na dwumadie eba wa kwan mu memrenda bia abra abo anwumre nonan ewo VB television so ewo Facebook na dwumadie de sine na so a obeji dwumadie gongongo ni yoyoyo na watena dwam atoto niema lady pastor Vida Boatin na abedwafo anyansafo ne abedwafo mutrima bobew ene beta na chi amede sa dwumadie abrew na se wo pese wonya nkyekye mu bia fa dwumadie hu a obetuma fra ho matrufu yi +44794761631 +44794761631 the family show ana delving into the root cause of your the family show apramani apai so ne yesane akuagu awiem the family show ye pewo haw ne nadugobre the family show ye ka fisem ne ya penepum asibre na dwumadie eba wa kwan mu memrenda bia abra abo anwumre nonan ewo VB television so ewo Facebook na dwumadie de sine na so a obeji dwumadie gongongo ni yoyoyo na watena dwam atoto niema lady pastor Vida Boatin na abedwafo anyansafo ne abedwafo mutrima bobew ene beta na chi amede sa dwumadie abrew na se wo pese wonya nkyekye mu bia fa dwumadie hu a obetuma fra ho matrufu yi +4479 okay ya mo trase adofo and then so memo akwaba edeba VB television eso LP trase say ya na oni say the family show eso na we dey we nyame on show baby a wo bia and then so dasron ko na ene ye no eba bedi enkomo a ibedi no ebekoye mamu na ya yede yakwa akotwetwe enkomo kakra na ansa na no ja nyame akwa wa ha ntime ma na kwa ba mfama VB television so aja memo akwa ba amen nyame shira o nyame akwa bebre ewo ne modemu a wo boda bia ebefren bia no oyede otie na oba beboa yen so nyame o nhira no ansa ene papa ye wo entutie bia ye ba be ye kakra ya maami bia ne ho dadwene aba beda yen so na eno ho na ene ye de ye ba ebekasa afa na ansana no a bobebe mu no ye bekọ ye maga ne mu na ye ne ye si anemu a wo kumase ye frɛ no agiman dua na ye ne na ye de akwa twetwe nkomo na all the story ene ye bekasa afa ho na ye de ede amamo enti odofo monya so na monye de montie amsa ye maame no obra eyokun wato amani mu na wato ohaw mu ona matete mu men kasa ho bebre me pese wa obekọ no ye de wakwa akọhwe video no na afi no wo hu emode mo bia na mo bia obetimi ye de aboa ye maame no onyame nhira ene message medua ene esomo medema ewo ba bia wo bia the family show apramani apai so ne yesane akuagu awiem Se me gato una vez eso Mami papa, ah, I never come to so we say. Rap to end up. Rap to be something every. Focus what can to say. The 50 rap employer inside Modabano. And now of rap to so is over. And when you focus and say, so one could be I was a young pop. Mammy tea. Onyamia do of rap to a queue. Above a PM of Kumasi, Yase, Kenya, and 12 road. Now, near Mammy back to everything. And one of the of Brano SC at Nafem, or Branica at China Chimpre, or any ma Omuna Yamodi Yamon, and that Bema Colombo away. The break now, very mama at my Papodia, I mean, Mammy, now you're fine.
Tell Baraka, tell Baraka, baby. Abusua meda sese odi machina ya ba bewura efidua yi mu sese ya bedu ya hwehwe ye maame no asetene ye ne ne ebedi nkomo ye nkoi na ye hwe dan a odam last year by this time I'm daddy. With this car, we go to but I'm a planning. I know what I could do more routine. I have me. Dima tem and come cutting for now. I'm coming. Boka, my son, the Yaminti. When they walk out, I'll say, I'm focused. Mama, Bazari bread. I was here, wow, have me, mammy, only. Yanino Ecotenasi. Near Sinkunya, near the Incomochiano, Ancasa Abro. Often you ever door, Nabra Bunum Esco. Na nam so ama yahu sane obra no esitie medase abusha medase udi mechi kakra ma ya bedu efiduam ya no we have did my dear Chami, dear just very mamba ajima papa we are VB television the Jumedia ya to the family show I have found a friend of Bra Akontu so and I Obra Akontu Jumedi mu hona be hu sane abrabo esitie ankasa or how any apisia yemianu bi ye maame no bi ye namfo no bi ekom e wo Ghana hanom ayewe maame papa tie me o nyame adom akodura bochimem VB television edi Obra Akontu Jumedi ebro Remember the Biara, now when you brought 8 years, you know, say, Obra Akontu mu nsem ampani forecast say, your colony you nim no correct. Now one could be a was a young call. I'm young, many million by my mammy and I'm madame from Abish Sinkunya. A Sinkunya, your baby door, Urana Brabo, Nana Brabon, I have future. Abma, Mr. Manning Kawakuma, not your mammy, Kuma, when you better when your couple and Kawakuma never one. What's it? Mammy, Papacho, maybe dear Barama Bajimo Pam will be also a departure friend. I could share men. Akushia men unchine Bacho mami fi Kumasi biase. Facho mane sukakra. Bacho me mami fi Kumasi biase. Kumasi biase. Mi papa so ya damu. Bacho. Okay. Damu me for no money here for. Bacho omoni aibe for. Aibe. Bacho. Oh okay. That's the Volta region. Enti mami what do you feel say? Bacho 1970. 1970. 1st January 1970. Okay, good. When you know Bacho Mampong Yami Adom. Asante Mampong. Dentra Mampong Yami Adom. Dentra Mampong. Tikrono din Yami Adom. Bacho. Okay. When you know what 12 for? Bacho David. Why you want to know? Obano de na me sha no wuye wa wo no wuye na me sha be infiru kimi ye na obi ka chere Oh mama. Bacho. Okay. Wow. Now papa so film feel Bacho me na me wuye be any 10 years kwa no so wuye. Se mama ni wuye na wo mfie nu a. Na papa ni so nya be 10 years na so no so wuye na je wo mfie nu. Bacho de. Sa bra papa ni wuye no. Bacho me na me ni wuye 1978. Papa na de nkai. Okay. Papa ni wuye na wo di mfie be say. Bacho na me ni kakra. No we ni kakra. Sa tina wo nya mfie du ba kokra ni du. Bacho de. Tira da papa no mama ni wuye no abe mfie nu na papa no so wuye. Wow. Enti everyone na wo mfie be du no. Boy nchiremu abrabo no e ko say e ba say from Sabren. Bacho ba sa na me tito bi nchan ipota ma me bi nchan. Nti osla na ode me kwa fu na o no aduane a o man bi adi. Timi gusu sa na osole ntam be no mi enu kra o timi nya na me. E kwa fu be mpre sansa na ade achi. Ano pa wi anwumre mo kwa fu. Ni na ye kwa fu ye kwa ni aba ni asa kwa ni asa ba sa. E fu nya nsa ye kwa ni ni ni. Timi na mu sa na mi ni ye. Ansina me ba Tio o se papa wuye na wo mfie du. Oni papa ne na ogia ho na akọ e na akọ tena obi nchen. Obi nchen tena mu no a wo di benyini di afiri ho no na wo di fie se woni ba ho so se wo free nchen na wo nya be se. Tena me group me nya be 18 yes. Do ni pa ne tena be mfie nwotwe. E ho na se tena ne te se. Bacho ene
obi nche ta de wa wuni ene ne manya e shedem na ona bu pia bibia anado kra na mi ko nshi bi ho no ayese ebono nsa yenkom na me nkwa me de ebono nsa na o de grab ma me na twi nshi ankro ma nsa na mada ebono nshi ena sa tete ho no nso na ne ma ehu obi asa nshi no ko ma ba chi sisi ya na do ko wa nchi pa cho na nshi ne kwa na afa adanfo aka me na ko bi na afa adanfo aka me na ya ko du bani ya sa nshi na ya de abada ku ni ya na obi se bibia nya ye na ko pon no se e jan kantina na me ye ya santi nshi on chi ya nti na mi nshi wow enso no on chi ye nti emame enso Kenya si duase ena ye wo obrakwam tu djumadi so ena wani gu a ohwe VB television eso na meni me maame no e be wuram kakra na brabon afi na ye wuram me sheda me do free na sase na ye to so akakaka ye to aso maame se si ya no wa free obi nchen nipa na kwatna nchen be free mo twe no wa free o free o konye na bro wo free mo twe ni mo dana di ana waje oda wala di ono so fami ko wasa e ko di wasa ni e buru be man ne friend say ba to fami ko jansa okay ni no akọ wo ma de de ho se ono so yakani acho ono so ya ibuni e je wo ba ya igbe ni dra ba igbe fo okay yanko chasman ba so oni mi wo awo ni mo no na ko di asasi bi se ye kokoro na ebu so ye don ni ko ni fe na ntopasi ye mo be ma no a ko je na fe no kodwasa right kodwasa no e ko je koko asase se mo be do koko e wo hefa wasa enyina brim okay e wo wasa mem wow enti koko no mo sa se mo do first one mo sa ko do second one ena ntukwa na ye de ntukwa bi si ye ntukwa be abato ena omoto ye na dani ntoba eya Ghana nyina aba da bi Ghana aba ye to na 50 fie 9 fie na ye no afi be ni o man peni ko abreso ena sa ntoba ni esiye o man peni ko for de 2000 ba ja eya da ntoba ba ichiri no ifa jo o mo se o mo ntoma ye ntoma MPP ya she MPP fasa ye NDC fasa ye ntoma wa ya she MPP fasa ne ntoma MPP na wo no so MPP asabi enti o nyene MPP fasa ni wo nyene bodo wo se ntoma o montoma MPP enti abasa no MPP fo no wini ana NDC fo no sore ye o nyene no so atwi etue ni wo fo no ba enti wo abra bodo na ntoma na de breo ntoma ne ye odai enti fa cho mi shada mu na o mu bra wo fia no mo twajato ni fi mu bra wo fia no mo twajato nti ya shadam sa yempie ni ya kwam de nyaabro eye omanfo no a mo eye NDC fo no a mo koto abama MPP o mo bufui e twitwa jato ko fo de twani akoba na o mo tototo nti du anadua no ma ko chiche nkoko dabo enwan no mo kunku no ma to apetesi anno etiwa o mbewu bia ene na ombe ko tia na o ma bodu sabre na wawo say ba ta na ma wo yan ko ma bu no na wawo oba pani ba ta awo te awo ntafo mi no abeka miensa awo tawia abewu nyankama bo na wawo num ntukwa ne besi na wawo num okay enti ya sare ya shadam sa no bi ba anadu no se o ma ko twa egato chame bi de chame sonfo chame de sonfo o mo twa egato ne de mo mo ba ahemfia so yeto o hene nche atana mo mo twa hene no fi mo wa fi no ne so dwane dada hene so dwane o to wura enti aba sa no ne so share na minti bi nwane se o da fom na wo pa ofu enti aba sa no nante bi dwane de je enkola no o mo fi ekro no o fi ba be je enkola no dwane no ekopi bi de bantoma Kumasi banti mana wasa banti okay to asufi o bana papa se ekopi hon o so no o mu ya pena o mu nya ko wura da no mu yi powder no go tutu bu ya so sa asije ne sei asa ashase no o mu ka kire se entokwa be si ko no ye so o mu ka kire ni kunu ami kunu na fi wo mo enti ya mi na yi ye no mu tutu powder ne edigu ya so no o mu de ko dem ko ma ye nshi ma ye dwan ye ni bibia
It is here, I'm going to Bantima. Bantima, only kunu no money than a granny cover. Sir, it's one of more day, must I have some for tea and shaswa. And shaswa, you will be cool, near Monsieur Timmy, and shaswa, and also that manner, meaning now never tea cocoon. As you need to go a password, now, or Jonathan or Cover Yaba. Mina Hata, a Wuria or Becalia, me who you was in the Ukraine with your manner, Sikanasa. Nina be Franfanto again, and Tinuazam, Mamibia, your cotton cocoon, or no, or no Grania, now I'm being into Australia, or Koja, any of top or dear, now or dear Google, no, many actions are no me, no many actions. Body no dia poku kanso na ade achi nkwada na ode komanso akoton okoton no de bia nya ntesa wa de na mso dare edeledi na be ma ne de meye adwuma no kwa wow tie ye ukunu na wona ne tie asabre na wonu samutu koko no gu apaso a na wayera nkwa na be hata koko na dane na koko no be wo koko no wo de ya no baba na be se boto ma okari wi so wo ni bi wo ne be tuni na ko se okari wi mi bi ama efi ba ne konsa asabre na oye sa na wona fala so se kire mo di bi mo nta de shim o musu koko mu tse so be ma chipa na ko se sa be se ni ko na ma fu ko kwase ma ko se sa be se no so mu hu a omo mpeni mi sore ntampa na ko se sa be se papa me nya ya ni de ko ma so akotonto anse me na fosu ba ko na enko anahye no mu school ko mu so e ba to omo ko school enko na wo omo nyina no bia ko school sabre no from baby amudi kan ko jinsa se ni pa to si wo e de ba antima na ko na ko school ya ko school ba pani no ntafo no omo nyina nko e de ntia o kan wo se obi anim se mi ni bi Besa no didi o alcohol so. Audition, iti papa na esa na me aduane dia. Ya breninti ya nwura mu sei. Me di ko mai na nti ya se etomre bi na wo papa na bi. Fa yewura ba no mai. Nka so eno so me wo ye to so me yankoma go ne to ko se mi wo mi ansa ka na me nyam. Ya bi tie me. Mo free ho na bedu bantuma wa wo mienu ka sha ne san wo mienu ka. Wa san ba wo mienu wo bantuma ho. Aba ya nso. Na me san nyam busumi mienu. Na wo san nyam busumi mienu. Di mo bedu bantuma na mo di fi se wo bantuma ho. Ka so na be na ko so fi ni mo se fi si abra. Na de wo tu. Ka so. Ba ka du no ma de ye nso. To aso man. Na wo se wo do ni tu e ko ma no. Eno ano no me hu. Ya wo tere. Abusia e ma ni nya se e bia me maame no enkasa. Me pese wa wo hwe me no. Wunya ninsam eyi esi apapo edema me pesa ninsam esisi so na yehu se ofri ha ene kwa ha anye se bia berima ba de mo pambo bia metete me ma de me pesa o kan ninsam ni na ohunu se de esi atie eduma me ohine be ma ni chokoma no ba so na naje oya hine be ba so wasayine ba bia Mushe dying. To us, mammy. No, so you need to a command. A metan is a visa or Johnny. The name baby or Jonathan. And he let you was I not papa be so with me, baby, and mammy free Saturn to me if you ask her. Me papa and mammy or mamma have minimum. When you baby, and mammy free, or ever but then. And he a do the batch of me, John. Na mu free baby a wasa won mu ko dru bantima ho di ni sia ya kwati kokoro ni kwaji obi kokoro na na ya temi enjeso ni be mani na na be do kokoro na se ati yo plasho so na me so plasho so e be ti kokoro no e be bo atu egu aboye ye tugu apaso na wo wayira mi na hata kokoro no ko pense kokoro de wo ewu wie pe mi gina wie mu sa ewu wie pe ene oba check se ka se na wa ba be kare oba na me ni na sesa ni ya de gubotom de kokoko share de ko ba ntoma ko na no ni atwe ni na akọ nti bag du edumi no edunu mo oba kare ni na nti oje ne chefa na de che na osan so ko onna fie ho kra eti ayama papa ne konsa efewa ne konsa odi yanwa be mfie nu mo se mfie nsia na se nyintimi entrawo ansa papa bi sa
Sibia Bamanisi Ayamene Enya, it will bet him baby and mammy free. Meba abusia when folk kasa bi say se wo to sie so a on chententene ye na ye wo to amana mu so a obrɛ ansa na wotini afiri epie firi amana nu me maami hwa na sem embo de di kan onya mfie nim no maami firi mu mfie du o papa firi mu o hia ba ma bi a onu so ye ne boafo ne ba ma na tena se si amene o kasa woni na wo kola ma ko nso aye baby a waka na asem na duru na wonkula ma akoma konso wate bia ene obra be man ne fam na hwe amane bi ekoto wo mo mra ye to aba e wo Ghana na o mampani kofo ba fa edwa na o mo wia wo mo fuso edwa ni nyina maame ya ampa ni kuru ampa ba odi ni kuru na chi o mo kopie ba ntima ye san ko din hwe so a ye tia be man kare koko ni wia ayira bani fo so wo tupia afejan kopim se sika ne besa no wasan ba na ya maami ya na ne meya do mo wedi asa je mama shade mate sabra na woni no awo sei Patani a was selling Opa and Tamudia. Opa and Tamana yenso Patani. Wow. Enti yanto so ye bre nti o ma yenya nti se na papa no ayira kura afido ne wo mse no wo yira de be afido wo yira kura ya me ba nse Me passion e ba na se onye ni tu e be di o tama na entokwa ni mu no onye no so onye ni ma ni tu enti ese won fa enga de no onye ni tu ni e be di no so wo di etu no kwa ba eno ano no be ma na yira enti e won na e kwom no de ma kwa ma o de na nani tu koma okoya wa me e di men say go so ma okọ oma edi be science na wuza afiri okoye no wayira kora wo mabi otimi kodi bo so ba akokra e won dan fo ho ne na fofo ho ntimi mi se wo adan fofo ho ti be bo so mi enu e na fe de wa ma bi na tese pa na mi di sa me ho kire me e na mi bu se bisa baby o mu bu se bisa be mi firi so me te sa me ma mi firi kuma si bi ase na mi ni mo ho me nko ho da e na eni bi e ya se obe mami sika na mapa aku bisa nti woni ni nana woni wo mo kotam borega nti woni ko wo mo nto mam ba ku di samen famla ene hwehwe sa edin ampa me simu e ba wose be ka se antwa we dana eduase na e dosho be ka se antwa we dana sam na ira apa na mam dala chini e mam di edin tu mitrima nyene nkwa ni na simu a transfer kwa na sika nsi na sika ni shaka pa sika na odma me hwe ntimi ko gala me se e wo shubi ko pado so e ko ya gala me se e di mi ka enti a wo so ko yare pa enti gala me se sika no so na hye yare no se won me pese ko na mo me ni udi ko na wo ka yare no se me se gala me se bo yare pa cha na o mo ko mi ka me so ni na me de me ho to wo mo na o mo so american ko na da ko no ma kan anwia no mo se free so no pa cha o mo so na pan ayi ma na me so na de me ho ko to wo afre mi wi me sire mi ntimi enante timi san yare pa na ya diskana san ko hospital obi a ho no ya mo ska se fa ko hwe wunchi no asa o ko pe bia be ka ho afina ko yesa me be de kura wa ha mi ya nka mama na me san ba ntimi ba na me be fa nkola ni na mo ba ko ma se bia se ntimi be busa ama ampa mi hu kru e fia mi firi mu ama na e dan asem e ye de na yan hwe se urade adom wodi wa ba be dru chi e kuma se bia se sabra ubedru kuma se bia se na nkola na yesa nka cho na me nyem ba ko na ono o kan won ka ye ba entema e moto ti wo ba na wo ne nkola na nkasa mo ba sa so na bo ya so e na ba ko show ye a ono no be kan wa ye moto ubedru Kenya se bia se fie be ko so be afi be acho ana na ayila me kakra adwenjwen no do so ndi eni mitri no kra fi san kan ka sa me baba ko san bo da mo ye bedru ho ye bedru ho adwenjina ye bedru wate mame enti se wa bedru kuma se bia se be man kan abusua woni mu bia enkwala no a wo de mo baaye o mo hwem o mo na ye mo baaye no a obi ani mu abusua fo no ko mo je no sei acho abusua fo kwa de obi ani me
mo class me nkona edan ni fia ma woni so ye no say ye nimo edan patwa edu wo bedru ye no say na busuafo je wo mo weka me o patwa busuani me patwa no aka che me say edan bi ni fia ntimi sanko oni o ma bebrebe ni patwa enti ba sa ho ye den me patwa na me kwata obi fiche na me su ena abre obi ba enu busa me sa de na me cheche mu nyina che no se hwe mu fifie we mu sa wo se wo ma me ye fe ne je buade ani mu fifie o eti oba ya ape no wura fie ena o che fie fo no mo je so no mo se o se je buade ni no mu bia o mu ani ti ba bra na be bu eda na ni no se obi de ma to no mo nyina ni pakọ na enya sa se mo de ho no be di menu de na kokọ to on tv da sa obi eba mi fifie wo na sa me ma me wunti na ma ba o mo be ka cheme say dan ni fie wontim me nsanko nke bro ni fie fonten onye ubusheni ni pa cho da bi wo te suni na ko enkola na bi we o mo wa ni wa ni pa cha na o mo ma mo mra na me hwa de mo mra hai mama enti ahafo berma ba ene de me de me shia berma ba me shia se me ni eden ne so Berman and Mudra, and you know, Ratias. Mama, yeah, wake home, Mamma Bra. If you know why, Papa Brassy, Mombrassi, Mama, it's a young show. A cobra say, you can't see a man baby now. Na bre wani di wani nkobu dan na nyima awo sai na bushia na obetu o manu wasekena etite efu obia amusa me say di ntina no dada mo no oba ya obi ku mi no ana me say o chia me asan wo musa ma asem da ebushani bia so musa ma asem da kopme say meti ai enti amanfo na bobo am sa enti me ba o se mo wo kurana se wo na nkola ni nko school ezi wa be duru kumase kumase na be duru ye nkola o ma ko school ana se ye mo da so mo ko school o ma ko school amanfo adawro ma no ti o amanfo adawro ma nkola no se nkola mo twe me bo nkola mo twe be man kan abushani bi an kan bo afo bi an free ba bi ma e na ro ma ba kumase boye nchiremu hwe camera imre ni ma hwefo enkasa se omo nhwe yem omo na ye te sei modi die te sei monta de se te sei me pa hwe camera ni chire ma pa so ya di ke mo de obi mi aduane e na papa wo ene ni woni pa be ya enan de a na ma je ba fie na me ne enkwa ne adi na ye na ye mo so ina entwa bu bia ne da sese fo musa ne da wo awo ma me dan pa so ise nkola no pani o mo di sei pa so when I got 27 1994 bosu mi nsia da to 1994 bosu mi nsia da to 20 o wa hin o ye adwuma ba yi mi pa cho nye adwuma bia wa bodam emfie na ni Mosonfo Berma ba Ajimai Opambo Dua ena Oshemi or VB Television United Kingdom. We are Ghana, yeah, they are Ghana. You chat near the Amaya Mamenum and Yapano or United Kingdom. Na for Atanaso apisipi sim. Mr. Osawa heard me crew and no buyer. Nisu a jarenko for Berma ba me what they metro interview so. Mame yan twaso yan shade sisi han me pesa bu chiri oba pani no e dai e na adwo nete fa so mi pa cho nete fa so no me na boafo bi ama na so mu chire mu maye me ba mre mi pa cho me ne ba ya no ensu pa na me ne ko ya twen fi sa nti ono na toto ni school akonya de bia pan ono na to nto wie JSS o se me nto ano so asi mina me sim minisika na on ko ya galamse nti o ko galamse no an o se na nado apamo mo se o mo mlafi e di mu an o se ni o ko ya galamse wo no so nya ko so ne nkono na ni pakron fa misika ma na twintwan nti o di ni pakron na kasa sika 10 million na de bae o de ba wie no eno so akron fo so sambe
tigu no so ankomo so omuku no na me nkwa ankomo kunya tufia so odi sikaba no de sati me temi e ba ya e de tito dia ni di kakra ni ba kore ntua emu ho ha no me se na dwene na wo abodam eti me de me se ne sofo wo se asori bi wo ko asori bi na sofo no se no so da ye ne da ba e pam no on so da ye bi ne da ba e pam no eti me se ne sofo na ntua ko na sofo na mana kwanche e na o pam no e na e ma e da mo sofo na mana kwanche na obodam sofo no ma na kwanche no da bi ti mente afeye ofi galaba ya odise kakra ba ko na ba be ham enu achi no one wase wada no ososo da ba wan kan che no ko ka che ne sofo no na sofo no ma asem so ka che so ma na kwanche no do ma na kwanche na je na ma na bodam akwanche be na sofo ne ma ba so fa sika nto fo no ntia so sika be sai ene de me ntumi pa na sai na dwuru yaro ene shase ba shase you refi date ni fi na de adu sai na shase be shase no wojina godin fa no pakopum enwumre won kasa obia no enti bi di be na nsa no fa bible ene otifi abonten won nante sa ne ebe di be bosumi nu na me hu ne fi bra wo ko she be bi no wuro de hu nyina enti wo ba na obi do mechi na mame na me ko wono ane me wono ane no no ma di no ene sa ba ye de ni pa na wo chi no kla na o ya le mi ne obi a enso me no bi enti wa bodam Jimedia O'Shea, the family show on VB television. Nefa yatudin obra akwantu eso. Ena beremaba ajimai opambo dua mede ebrewu. Na misrel, said the medical dia to him. Your number no any good screen asem. So Ghana, so outside Ghana, United States of America, or Germany, or Canada, or England, or Hifa. Holland, baby biara o hwe sajmedi obetimi afa number mu bia na wa free na mwa bia nso a obetimi dia aboa misrew na wo so dia na wo boa na ye ma mi se odi kan na se wo se ye den tuma go sese form na ya das ewura dem ones wa wani tua mattress bia na ho they just lie on the floor so misrew so betimi the mattress abreya be so the obetimi dia aboa ye bia onyame hwa no kan akoma be boa that's a me no we say dey bye bye. Odofo emse eya ahometi bebre emse ya nyina ye de ye ne ye Mr. Ajimandua yakwa akọhwe video no na wo odofo wo hwe obra kwantu a nipa ye namu a na hu ne ye se enipa bi condition akodu ba bia eya awrehu yie pa se ne ye nyina akọhwe video eya ahometi maame a watenase ne lifetime mu nyina chese ni gie ade ni gie kra no oni bi pese wonya sympathy bi me pese wonya homobro bi na ye de wo de ehu maame ne mamobo okita mamu nso sane a wokọkọhwe no emu ba akọ ye de abodam kura no school kura ba kura no ha we de okọ school emponi maame ne bedie no akoya ahomete sane a wo hwe video no odofo ye hia mommo a ewo saa kwan no so a pese ye ntimi ye de enkonkọ boa ye maame no na ono nso enye de ntimi nsrebi na obra kwantu no enafom o akwantu ha wonim de we sitie de nanso onua mesrew kakra bi anye de ensa ansa na no a ye de telephone number ebetu dwa ewo omaga na Mr. Ajimandua number ye betu dwa a wo pese wo omaga na mu ne se wo pese oboa ye maame a wo fresa number na wo sabe kan ye de telephone number no betu dwa akiri ena se wo krodium han mo wo UK wo Europe country bi a wo sonso se wo pese oboa ye maame ya
Odofo wo fresh number na ye de program de betu dwa akire na ansa na no menko onyame akọ ahonom na ye nkọ twetwe nkomo kakra. Papa, me mo akwa baby. Amen. We dey na dey meka ne se enye marriage in ye dey aband ene dey obra kwantu ankasa e de ba family show. So a ene me hu ne ye se the family show time bia no abusua ho dadwene edayen so. Na me hwe ekwan a video ekokwohwe yi eye ahometi bebre. Enipa bebe wiase a onyame akọ a se ateti ama me ne namu no eye ahometi me dwene ho a na me ntimi nye dai buru madwe na menti ase so e be so kasa kakra e de fa ho na ye hu ana motu esese e be dai ye betu e de ai dai akwakoboa ye maame na me hira yo adofo no am say nyina hwe VBTV e o Ghana ye hu ye se ye nua be ma na so nyame enipa ye agemandua Erade nam no so ama yensa kasa video se de mo hwe ye no nhira enkamo se nyame nhira mo bebre se mo agibre na motie emunsem obra kwantuo no mu nsem o VTV no so VBTV na ye hwa family show ho no se de ye nua no ekọ maame ho ne kokasa ye no kwasim ni ade ahometi kakra na ni ankasa kura mi hu video no fa this person me so for me akoma kofom kakra fi se mi hwe ba bi asetra na koduro no na obehia adofo mu nyina emmo na ade ba ko a metimi aka na yetimi di achichire ye ho wure tie ni yesa se anuanom bi enso so de request kakra enso so aba VBTV so family show ho no ama omo request se pemoa why ogas oh ade na ye de ye moa ye de ya asem abeda mo na monkan mu asem ana se monfantu dwa bi ana adofo no benya humobro bi di aboa yen na emum tie ni yesa se ye hunu wonsem no mu yie na wo sande ba se wo asetere bi mu se ti sande mu se no na family show VBTV emeboa wa eno kwasem nie ye ntumi nya no sa fi se awo se ye beduedue nsem ne ye pense nsem no mu ne ye huru ba bi a ohawo no eda ene ba bi a akoduru na se ye ka kire ye tiefo a omu nyina de won ani ehunu na omahunu se no kwasem ni ne wo sente sa na mo sende basa ade a no kwasem ni ho adwuma no ebe ye den kakra fi se ye penuoma ebe ye clear enuoma kese animu da ho na nipa nyina be hunu se no kwasem na amanfo timi de wo moa de aboa yo minto ye maame die so abofo nom ene me beka asem tia wa me nche kura. So, we share Bible mu Proverbs chapter 19 verse 17. Proverbs chapter 19 verse 17. Bible say nia ohun mobroni mobono or the fem ewrade. Na nia wahwene nyina no ne side esa beka. We say fa se wonu bi ana wo maami bi ana se wo sister bi en na setra kodru se ya me gidi se mobra ewo mu nti na urade mu ahu mobro nti no me gidi se obeboa ama ye maami so afri na ho ye hia mu na ade adwere ho hwe se ye maami afri asetra etise mu impo no se wa ye kakra de beboa no wa anko kakra bi timi tonta de ma mofre ya me gidi se maami se obie na no kasa na o hira ewrade ebetie ene no na wo dia be hira so enti dia me pesa me kan nyina no se wo mobroni mobo a wo de fam ewrade wo ntomwe na onyame esa de wa de de be ma no aboho se enu nti na Job kan ye asem bi se why na ama me bibia me share no anamu
enhyira ewo omemu esere dey wogie on de be kire no enye sika nyina ne edie megidi se minim se wo ahonyehiem kakra especially any America America na any UK for Italy for ni Europe for nyina no adofo no ni wiase afa na nyina no minim ye se abrabon enough form because that form one na meboa enough form na so no I say say wo go ho modern now the kakra di kura ko mai maami dia I say bia na awrade nam so be bie kwan bi e dey e di amount na me de be kwa wie me ma me kasa enkwa akiri just me ye me ka onyame asem kakra ye fundraising dia ma ye ma men na nu achi no de mo de baba bia no adofo no ye onyame mu no kwafo se enya de a mobroni sika ye de ba behwe anase se Ghana na ekro kosi enua no so a ye de be ko ho ana ebe kwa kosi enua no so no so be ka se wa ye de basa empare ye kura onyame nye ye ntem dansefo se ye ntumi enya sa enti de no kura ma awrade na me de ma asem be kwa wie Proverbs chapter 18 verse 16 Proverbs chapter 18 verse 16 wasi onipa aye yede ebo kwa man edi nipa ne kopie atitirifo ede enim tie bio onipa aye yede ebo kwan man edi nipa ne kopie atitirifo enim na tie dia me pasa me kan nyina se wa ye yede bi awo be ye no wo papa ye bi a ana wo homobro bi a wo di be hu maami mobo no Bible say de wo ankasa bi ana setena bi na wo bi ana me kasa wo yare bi dawo so bi kura me kasa na wo nkwa na kura aka wo nsem a wo nyame anim no a wo de betra ti asefo asase so no bi ana kakakra bi ba wo homobro a wo di ko hu maami mobo no se wo homobro wo nyame be so kasa se wayama mi nuanum enketo yi no ede wayama me se wanyama wo nuanum enketo an wanyama me atiase na so beboa ama wo nkwa na no onyame de kwatentre ede ba bedon fi se wo ahumobro nti onyame so benya se ahumobro ne de e dia ma wo me de ma asem wi se ya de meka nyina ne se adofo nom momma yefa ehumobro na yehu ye nuano mobo na me ka bi o se mo a mo de mo nsem be dan ye no mo ma na nye clear se ne be ya ye be ko duedue nsem ne mo yie ne ehunu na se ade ya adom a adofo nom ene etiefo ne ye nuano mo a omutie ye dan no etimi anya saa akomapa etimi de dai etimi di aboa mo na ansa na do be busa se na beda na yensa me ansa na me mo akobo me pesa me bisa wo eyi kakra se obra akwanchu obra ye okon ya me akwa ma me situation eye Kristo abi a onimu ana na ama na basa ana se ne be ye nyame enu onyam bededi ye wo obi e ba asase so a amani amame demu e di nkwansha na wo de be ma me no sese onim Kristo a esese wo de na esese wo ye de wo ya na yo me da wasi chese yensia bibi se enye de adwene pe ne se wo de jaso what you say na mo mi de meka nyina se de onyame enu onyam bededi am se nya sakra be fa no be nya mfato ho se minima mi bia oni ne kurutie ne kuru nsem osika kakra ma papa no yare ye no yare ni mo a na eden papa edi free mu ene keka maame no na no kwasem ni maame no na setena na maame no so awo enkron na baako afiri mu ama akamotwe na animufo kakra be mienu de na o manyini nti no na o monsa aso na bra boso kakra ba na enye a o betimi de aboa won nuano na de koba ne se afei sika maame no kura de behwe ne ma no ebi ni ho na enkola no school a o ko nyina wo kumase abonten no maame no ontumi na nye ena meka say na because free education wo mkra
sabre na education no wa na ho odin ye friend wa to arasa enti ye ko ba ne se ma me ne hwe enoma nim din ne nkola a atwa ne ho ahia ne sentiment so on so ntino na esese den o ma ne ho so no de kwa akura ase asema me kan asem trodo a ewo kuro bi a watepa area ye kuro no ye fredi beti akon ho asem na me kan na ma me ko duru sa akura ase ho no no kwasem nie de omu die kura na edin enti wodi ne sa kakra afei kokofu ana sika na papa ne wo no abusuafo gi ni nyina enti na ni kokofu kakra bi no twa maame no na so na maame no kokofu no achese wonwie na onkoto koko no hata no onfo koko no meka no se yentua ne ka no na sika ni nyina na asa advance enti na maame ni koko no sa kosi awa na yasa de dia de dogro asa tar enti koko no kodi kese enkofo nsemu a enfie dodo na tie ni yese me di si ha no maame de sa kakra ena oboa ne mane wom se nkola no wenti mo afo mo emu anko secondary school de na so sabre no mutimi wie form 4 titibre mu no ama ene onim de ade onyame ye enkola yi omunyina kaka mienu pe ene wo Ghana wo munyina tukwan ni wo London wo UK ni wo ha wo munyina nyame adom ene wo ho na brabo a wo mabeye nipa titiru so enti meka ne se BBC ewo bi abrabo mo sa kwa no so a de beti ya kan se on so no de ne mom ni na de beti ya kan se Bible se ye be ya onyankopon ani monyam ebede adi ntra ane na efutuo be na wo de ma emema wo mo ade emma abi abrabo akodum pempen so ati emretia wo mo emema atimi obama wo no oba wo ememu nson wagya nkwara ne nyina de abu oba no so ama oba no ha de afutuo na ade be ma mema no a wo mo enam sa abrabo no mo no because odi abofra be wiase a eho aso de eda wo so adofo no me sra bebre Awurade ye na Awurade Yesu Kristo die mu se yenhwe noma bi se wo ye bema empo enkoyie kura ho a awere kikire ye nyafri nipa ho etibra wo ne oba no tie ne nkola ne nyina wo no mo de waratu sasa no bon se abichie mu no na kakra na ede na moko monim kakra nebo eti se ubenyi sen no oja no hoko na fe asa ba no be sa fe enkola no buru so a unu se asetena na ye den ma afe de wadwane woni hobiu wo de hwe maami ba bia na asetena koduro hwe sequence a abeto abusua no hwe akola panyini alokra de na se na wabodam ti no ame ye nyano ni na nkasa ba wo de imagine se enti wo be ma wo kwate se Ubana firstborn wa bodam eni na mmazi abonten a on say ayoda wosem ya hometie enti de yesra kan say emema mesra mu bebre mu adawroma mo hwe because Bible si mo ni etira mo hwe edai abusia no so enti mo momoden mo ni ema ye ni ema no ntena se edai asundwie mo ye momoden anye ye fam de se de Bible kan say ye mum ye kwati fifire na edai ye famra mehwe abusia no na me gini sesa we ya saade no a se kola isi a se omu nyina akora wire be firi wa emu ba ko ye dai wire mfiri wo da bia na do mbeka enti wo de ye ne se to abodo gu nsuani kire se wo de sacrifice fa hwa wo ma de se wo de hwa wo ma egware na nkola so ebe hwa nemum abuse no afei enough is enough one is the ya nyame hwa onyame akwa odofo number Ghana mo Mr. Ajemendia number obetime de afre no ye 055-1444-344-292. Mr. Sisubio. So, my Ghana, when I pass over boy, mammy, a yatari, a young mattress, is a order form, or nibbe, you are into man, as a one order.
enti wo mo bi a me so yensi anemo e wo Ghana wo betumi afre 055 1444 292 me pacho me sisubiem se wo de wo ha na wo fredi akọ Ghana nso de a wo dofo Ghana ha no ne ye beje no wo ha eye 07 94761631 so wo UK wo Europe ha ba bia na pese unya accounts a wo de bibi betumi de be mama me no a me pa cho betumi afre sa number we LP me ameye dey me receive sa number no na my dey me no akasa na me the accounts number bia dey e the amount na ye dey akobwa ye mama eno ye 07947616351 me say si Mr. Agyemendua Ghana enso de no so aka ho eno so ye 05514442992 number way na wo betimi ayede afre asiso na emoa bia wodofo wo bia no wo de ayede akwa ye maame no ye predi esremo bebre ani die kwan so moma yenkoye ne moa sane onyankopon nam na sam so e wo proverbs ode abedom yes ani ohu broni mo bon wo de ayede ode fam ewrade eno nti no odofo chowabodo go no nyame ede ho nsusanso nyina ho asomdie ne ho ahotobe de ebebro £1 £2 ni wo benye bia no Fabra ni ye fanko boye mami no no sini nisu enye de etwentwa sane enyame akwa aka no modofo sa wo pese ye moawa ye pese bibia ye pefe e de kira ye tiefo ya dofo a o mo foro ye nti so o mo hu situation na de a eno na fe na o ma be ye moa be kan ye ho ne etumi aye de aboa na emom wo de fa messenger honom na wo de test ne be che honom na ye nim ni pakora wo ye de wo ye nti momoa ye e wo sa pa no so nyame hira mo aha na ye de dwumade ne be de e besie nyame boa next week no ye be sa atwa marriage abuse ne so nti mo be tie nka onyame akwa de na wo boka yo adafo de mo kanya ne se nia kakra bia awrade de adom wo bia se wo de ko Ghana se de ye ma me e kan ye no Mr. Agyemendua no wo de ko ma no a ekwan bia sika na nyina no boa na afi VBTV fo ebeko ho na yenso so ye moa kakra yenso be kamo de ho no ne ye de ni nyina ko ma me no ho na ye nua be ma Agyemendua san akotwa se de enoma amode baaye se wo pese ye modin a eno nso so ye duru ho a de ode baaye bia no duru ho a sika we free America sika we free UK sika we free Italy sika we free Holland ni nyina sika we free Ghana ni nyina no obebbo no se de mo pese enko no bia se de mo behu se sika no ana se ayeye de no ankodi obi botomu emo bia anso se wo entade bia na bibia mo pese ode ebo anso a o Ghana wa eno nso so kwanda ho ni nyina no se obefre VVTV 4 ye maame na fi wa respond wo ha ana se obefre ye nua be ma Agyemendua so wo Ghana na ye ji onyame di ye nyame dance for se niamudi bebe bia me ye no kwafo se ye be ma maame ne nsa kan turudu obra na ada asembie ni onyame hira wo se wo ye no sa e wo Jesus di mu amen amen nyame hira ba bia wo bia ene aha ne ye dem be de ye de mo besie emfa ye do mo bebre ye do mo dodo mo modem a mo de support ye no ye ni so bebre mo continue no de share video no na enko oko YouTube so no subscribe to the channel no ho and na oko VB television so no like page no ye de wa ba be kan ho LP ho wa like ni nyina ye one page engineer obey bia no onyame obehirawo nyame hirawo brother Ima baby a wo bia nyame hirawo enen so o modern mo a wabo yeda wase aha na edem besi ene ya mama baba bless you Nyami aye bio me Christopher on the way page I one side from a red chest Nyami na one tongue I wonder